Anw ka fɔlɔ duba taara anw ka dubaw bɛ min duba kurusi kelen minnu bɛ min denw ni ba kelen sin olu denw bɛ min anw ka fɔlɔ duba taara min ko fɔlɔ hinɛ kun bɛ na dubaw kɔnɔ ni cɛ ka dumuni de nka bi an bɛ don min na o tan tɛ mɔgɔ si bolo. Fɔlɔ i bɛ na dubaw kɔnɔ i bɛ cɛw bolo sɔrɔ minɛn kelen na i bɛ musow bolo sɔrɔ minɛn kelen na i bɛ denmisɛnw bolo sɔrɔ minɛn kelen na nka bi o tan tɛ mɔgɔ si bolo an ka dubaw kɔnɔ. Maliyɛnw aw ni su aw minnu bɛ k'an suit Mali kɔnɔ k'a daminɛ Kayi la fo an ka nord yan fan fɛ an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ wale ɲuman dɔn k'a yira la k'a fɔ nin ye aw ka émission ye émission min n'an b'a wele ko Star Kɛnɛ Star Kɛnɛ ale ye jamukan ye mun bɛ sigi dimanche o dimanche à partir de 19h i ka télé plateau sanfɛ nka komi an bɛ sunkalo la émission an b'a sigi samedi o samedi à partir de 21h donc bi su in na i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na ani an ka seko ani an ka dɔnko tigilamɔgɔba dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ min degulen tɛ aw la maliyɛnw parce que a ye salle camanw fa Bamakɔ kɔnɔ yan maliyɛnw n'o o ye Petit Bandi ye sɔɔni an bɛna an gɛrɛ a la an ye ɲininkali minnu ye maliyɛnw aw ka inquiétude ye mun ye aw bɛ fɛ ka mun dɔn Petit Bandi ko la a ye question minnu posé an kun k'an k'a ɲininka a la sɔɔni an bɛna o di Petit Bandi an bɛna o da Petit Bandi tulo kan a b'o bɛɛ lajɛlen jaabi aw ye k'a yira la k'a fɔ a n'aw denkɛ a n'aw balimakɛ de don Mamudu Fofana ni aw b'a dɔn wura fɔ fila nka yanni an k'an ka ɲininkaliw tɛnku an ka invité la an b'a ɲini aw fɛ aw k'an ka jamukan partager a bɛ kɛ sababu ye ka maa caman de kunnafoni aw kɛrɛfɛ donc rapidement an bɛ kuma di an ka invité ma a b'a présenter aw la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka ɲininkaliw ye Petit Bandi bonsoir. Bonsoir. I bisimila i ka télé plateau sanfɛ. Dakuruɲɛ fɔlɔ jumɛn b'i bolo k'a di e kanubagaw ani i ka télé kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ k'an suit an ka page Facebook sanfɛ. An b'a fɔ asubilayi sitan rasi diɲɛlatigɛ ko ko n'i b'a kɛ i bɛ sitanɛ kɛ caman ka tɛmɛ ni masaba ye masa min bi la ne ni e ni an filɛbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen an bɛ sunkalo kɔnɔna la yala yala sunkalo ni ala ka tɛmɛ ko ɲuman di an n'an bali asilamɛ bɛɛ lajɛlen ma ni k'a fɔ ko k'u salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu k'u fo kirama joona an bɛ bɛɛ lajɛlen an filɛbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ne ka folikan ye. Vraiment folikan diyara an ye i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na bi ye donba ye maliyɛnw bi ye layilatul kaduru ye maliyɛnw bato minnu bɛna kɛ su in na an bɛ ala deli ala ka bato in bɛɛ lajɛlen minɛ sunkalo labanko ɲuman ala ka a yira an bɛɛ lajɛlen na ala ka yafa an jurumuw ma donc i n'a fɔ n y'a fɔ a ye cogo min na aw ka partage de bɛ kɛ sababu ye ka fanga di anw ma ka courage don anw na k'an na nisɔndiya ka dɔ fara an ka cɛsiri kan walasa an ka se ka taa an ka seko ani an ka dɔnko tigilamɔgɔw bɛ wo o wo kɔnɔna na maliyɛnw ka t'u ɲini ka na aw bɛ fɛ ka fɛn minnu dɔn u kan ka se k'o ɲininkali tɛnku la u k'o jaabi aw ye ko fana ko k'a seere bɛ ba kɔ maliyɛnw an ka invité a filɛ nin y'an bolokɔrɔ yan Petit Bandi a ka di n ye i k'i tɔgɔ i jamu i si bɛ san joli la ani i bɛ baara jumɛn kɛ ani i sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn i k'o fɔ an ye sisan. Ne tɔgɔ ye Isa n jamu Tarawele. Isa Tarawele. N
siguro kami para siguro sa pero so I am funded to moi je suis à l'air où la ñu no kay fa c'est la famille ñu nga yu la yoro la yi ka neta ñu nga ni malien neta malien ñu yo fa neta fa ñu ni ci ya be ni be an yo ta bu le na mais yira ci be sa bin la si bu ñu rasa am si bu sa ni mo ni si la ro na ba ka ro e way ni verde wala ya fa ni ya ko la bu si ro am mo am fo ma de ku jana wa bi do sa ni mo ko yo mais petit bani frule nous petit bani cekare bona impre exira la petit bani frule bamanankan ni mo ya fa ma samba ne ko lu kele ko lu furuso kele ko petit bani ra furuso ne ko fɛn fɛn bɛ yen n'u kɛlen don ka furumuso kɛlen don ka ne kanu cogo min na est ce que hali ni petit bani yɛrɛ furu kɛ petit bani furumuso bɛna kanu donc muso bɛ yen sabula n kɔrɔkɛ muso bɛ yen voilà ale ye muso ye. mais o t'i yɛrɛ ta ye. mais n yɛrɛ t'aw dɔn parce que n'a mɔna u b'a fɔ an ye k'a mɔna a sigilen filɛ maliyɛn de ye ko caman tiɲɛ bi nin tɛ nin tɛ sinon fɔlɔ n'i kun donna an ka dubaw kɔnɔna la nin ye nin de ye nin ye nin de ye o kun tɛ fo de k'a bɛɛ ye cɛ kelen ye. ouais mais petit bani muso ko yɔrɔ ta fanfɛla o muso ko ta fanfɛ o sariya kelen de b'an ka du kɔnɔ furumuso kan ka mɔgɔ o mɔgɔ ɲa furucɛ n'a bɔra fɛn kelen na hakilima b'o fan n'o tɛ dumuni tobi ji sigira ɲɛgɛn na n ka fini ko n ka samara ko u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ mais hakilima b'a fan n'a bɔra fɛn kelen na n'o tɛ furumuso kɔni bɛ furucɛ kan ka baara o baara kɛ u b'a bɛɛ kɛ. o kuma su yɛrɛ ka di petit bani ko k'a b'a dabiri aw da la yan nɔ cɛgana don nka a y'a essayé k'a fɔ k'a bɛ kuma minnu na ye ayiwa aw kɔni k'a faamuya k'a fɔ ko petit bani ye cɛgana ye. voilà kulu impérial extérieur dɔn a tɛ n kɔ a tɛ. mais hali bi a siga bɛ an lajɛlikɛ jɛkulu la k'a fɔ k'an n'an ka seko an n'an ka dɔnko tigilamɔgɔ k'an ni petit bani de bɛ ɲɔgɔn bolo min n'a dɔnnen don babɛnba fali la a ye stade caman fa mali kɔnɔna na a siga bɛ dɔw la a ka d'an ye k'a fɔ i ka c'est à dire démonstration dɔw kɛ k'a ye an kanumɔgɔw la k'a fɔ vraiment ani petit bani don quoi ani petit bani don siga kana k'u la. taa ni ɲɛ boguruba taa ni ɲɛ keleku taa ka bɔ jama na k'i man di jama ye taa ni ɲɛ boguruba taa ni ɲɛ keleku taa ka bɔ jama na k'i man di jama ye. ayiwa maliyɛnw an bɛ ko o ko la diɲɛ kɔnɔ e yɛrɛ b'a dɔn fɛn min ma jugu ni diɲɛ fɛn bɛɛ est ce que e b'o dɔn wa mun ma jugu ni diɲɛ fɛn bɛɛ o ye jumɛn ye n'i sera ka sɔrɔ n bɛ 2000 d'i ma sisan mun de ka jugu ni diɲɛ fɛn bɛɛ mun ka jugu ni diɲɛ fɛn bɛɛ petit bani est ce que o tɛ jigintanya ye jigintanya o ka jugu kojugu ma bɛɛ mais mun de ka jugu ni diɲɛ fɛn bɛɛ mun ma jugu ni diɲɛ fɛn bɛɛ ni kɔnɔboli y'i minɛ ni m'i bo kɛ yɔrɔ sɔrɔ foyi ma jugu mais ah oui parce que ni bo b'i la i ka démarche ninnu a bɛɛ bɛ changer ah oui surtout kɔnɔboli b'o filɛ na ma ɲinɛ i t'a dɔn ko o fɛn in ka jugu f'i ka taa suguba kɔnɔ ni tan t'i bolo. o kuma maliyɛnw su yɛrɛ ka di donc i n'a fɔ aw bɔra k'a jateminɛ cogo min na ani petit bani ale de bɛ ɲɔgɔn bolo su in na maliyɛnw mɔgɔ dogolen tɛ an ka mali art kɔnɔna na mɔgɔ min don a ye cɛsiri caman de kɛ walasa ka se ka aw la nisɔndiya ka aw la yɛlɛ donc su in na ani o petit bani de bɛ ɲɔgɔn bolo nka petit bani an kɔni an bɛɛ y'a ye k'a fɔ vraiment i bɛ art dɔ pratiquer la donc min i bɛ wagati mɔgɔw permettre ka wagati caman tɛmɛ u kan nka o de y'i ka baara ye o bɛ baara wɛrɛ kɛ o kɔfɛ. o yɛrɛ de ye ne ka baara ye baara wɛrɛ foyi tɛ ne la mɔgɔ la yɛlɛ. ka se ka mɔgɔw la yɛlɛ. ka mɔgɔw la yɛlɛ ka mɔgɔw la waati c'est pas forcé k'a fɔ ko moi je suis comédien ko n ka mɔgɔ dɔ la yɛlɛ sketch la diyagoya la non artiste ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ mɔgɔw bilasira sira ɲuman kan jamana kanu kan baara ɲuman kan cɛsiri kan mara kɔnɔna du kɔnɔna la donc ne ka baara bɛ nin bɛɛ permettre ka o videos kɛ a dɔw bɛ yen n b'a kɛ u bɛ mɔgɔw la yɛrɛ dɔrɔn mais dɔw bɛ yen n b'a kɛ ka mɔgɔw la sensibiliser ka segin an ka laada kɔrɔ ma toujours. nka ne m'a fɔ baara ka ca mali kɔnɔna na i bɛ hakɛ dɔ mécaniciens bɛ yen lagosili tɛ ka s'u ka baara ma mécaniciens bɛ yen an y'a ye diplomatie baaraw fɛnɛ bɛ yen nɔ baara caman de bɛ yen i n'a fɔ journaliste ni fɛn caman mais munna kɛrɛnkɛrɛnnenya la petit bani y'a choisi ka se ka maliyɛnw na yɛlɛ ka kɛ humoriste pourquoi.
Petit bannière école minière électricité. Nous diplôme sur depuis 2006. On va pratique ma pratique de l'eau. Ça va nous claner pour l'année 100 euros, 100 000, on a que 30 la mais c'est pas faux. Les métiers de la vie, les métiers principaux, sinon, pour me dire que les diplômes tenus pour la main, une formation pour les gars. Électricité pour en barra. Pour en barra. Nous, on a une choisi. Depuis nous sommes en train de nous tenter de faire des choses. Nous tentons de faire des choses. Alors, nous flammons la vie. Nous faisons des choses. Nous faisons des choses. Donc, nous devons voir Tchadji flé. Tchadji, quand nous donnons là depuis un bas âge, de Sénat comme là. Groupe d'eau comme nous, vous pouvez tout attacher et comme sur la drogue. Vous pouvez attacher, il y aura le gaz sur les tout fait. Donnons les règles, nous la fouille. Nous tiens à Tchadji bon et cadné. Donc, nous avons Djamapoli Ndjela. Ko teneta parce que ne demseni tengirela wa ntige chati mola adu njigi tigara toni la njigi mawaru sabna je ko ya ki chesi afi ala bi de me asra solo kula do ala ina musuni na tigara kan ako petit se kon dene ki gira na me ni bare na kan il c'è il c'est pareil. Donc, il y a des fous qui ont sur 2004, après l'IDF, il y a des calanques, il y a des caps sur 2006, donc là, les caps là, il y a une formation de donc, si je comprends bien, et quand d'autres théâtres sont cornana, bon, on a fait immoul, et quand d'autres sont cornana sans, à sababu bora i tonton nous la ni tanti. Sababu bora i tonton ni tanti nous la nyaaye kuru de la pré ka kanu sinon on y est artiste idole préféré théâtre kon la maru golo qui ma national la théâtre pour la probal même traditionnel ni bon da fo lo so pour que c'est la hati idea fan ama théâtre pour la probal non ama des zangue ou maliki donc olu kanu ne a to ere ko bo be se ka bara ni re jarani ko sabla wi bara ke chumina vraiment ka bara ke chumina ja no ya d'accord et petit bande suis na ɲininkali be de aba ɲininkali be an ka ɲininkali kɛ maliyɛnw de ka ɲininkali don ani kanubagaw u bɛ fɛ ka fɛn dɔw de dɔn an kɔni y'a ye k'a fɔ fɔlɔ i ka video caman na an tun bɛ ni Nazi i ni Nazi ni Tugate an y'a ye aw tun bɛ video caman kɛ ɲɔgɔn fɛ wa video ninnu kɛra sababu ye ka dɔ fara aw bɛɛ ka yɛlɛli kan aw bɛɛ ka dɔnni kan mais bi maliyɛnw ko k'u kamana fililen don petit bandi mun ni Tugate tun bɛ video kɛra ɲɔgɔn fɛ ka se k'olu la nisɔndiya ani Nazi yɛrɛ tun bɛ kɛ jeliya caman na ɔ ko mun de bɛ petit bandi ni Nazi ni Tugate cɛ bi bi in na n'u tɛ ka video kɛra ɲɔgɔn fɛ. Fɔfɔ ani Nazi c'est comme un chinois Nazi ne fila ɲɔgɔn hali so ne bɔra Nazi fɛ yen a ye hali so ne ni Nazi tɛ se ka tile 3 dafalen kɛ k'an ma ɲɔgɔn wele k'an ma baro kɛ fɔlɔ an bɛɛ kun bɛ dugu min kɔnɔna la n'o ye Sewaliba ye i ye Tugate ka sira min dayɛlɛ Tugate c'est un fils ne den de don i den awɔ a ba ye ne terimuso de ne de y'a tigɛ minɛ k'a don cakɛyɔrɔ la don dɔ n taara u ka ekɔli la n kun kan ka taa prestation kɛ kɔrɔba ye n taara sɔrɔ a bɛ angine na n kumana misi fɛ ko misi ka sabali a ka bɔ angine na parce que denmisɛnnin fo ka ne to ne bɛ hinɛ denmisɛnnin na kojugu a hinɛ ye minɛ ko misi ka bɔ angine na misi y'a bɔ angine na o bɛnna ni réaction bɔlen a bolila ka gɛrɛ ko ne fa ko cɛ tɛ bɔ ka di ne n'a ka di mais n bɛ fɛn gɛlɛya i ma fɔlɔ o de y'i ka kalan ye ne yɛrɛ mun filɛ nin na ne ye kalan dɔ de kɛ ka sɔrɔ ka nin baara in kɛ i bɛ courage ta kalan fɛ ni congé bila i bɛ to ka na an b'a fɛ k'ale bɛ ne ye cogo di hali téléphone t'a bila don ne ye numéro de sɛbɛn bic la k'a d'a ma a bɛ to ka n wele week-end fɛ a bɛ to ka taa n fɛ un jour sa maman elle m'a appelé k'a den bɛ to ka ne fɛ ne ko ah n'a den jɔ ye ko Dirisa Moulin ko Dirisa Moulin. Ah oui, donc
hakili y'a ye muso b'a ko awɔ k'ale bolo den donc k'a kelen de b'a bolo n k'a ta k'a don o sogo ni ɲɔgɔn cɛ ni tɔɔrɔya sɔrɔ ne ka tɔɔrɔ n'a ye hɛrɛ sɔrɔ ne ka hɛrɛ n'o tile n taara n b'a ta k'a don o sogo ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ fo n y'a ta k'a don o sogo ni ɲɔgɔn cɛ depuis n bɛ an ka fɛn na depuis n ma so ta donc kelen ka so ta a yɛlɛmana n kan n y'a don groupe la parce que waati groupe bɛ taga mɔgɔ ta mais a kalifara la condition min na n ye imposé groupe la don kan u k'a kɛ ala ye ka k'a kɛ ka a ta sabula kalifara kɛ n'i ye mɔgɔ kalifa min donc a ka kan i k'i hakili to a la donc n ye hakili to a la alhamdulilayi fo ka na se a yɛrɛ kɔrɔ donc a nana fɔ n ye a yɛrɛ fana so ta ka kɛ so la ko alhamdulilayi o bɛ taa ɲɛ donc ça va fɛn tɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ. Mais Mouna, concrètement, pourquoi concrètement vous avez arrêté de faire des vidéos ensemble Mouna? Parce qu'il faut là toutes mes vidéos au cas où. Tous mes hommes on a une mission dia. Parce que avec le groupe qu'on a là où nous sommes, je ne peux pas dire je ne fais plus partie du groupe Sewaiba. Mais pour l'instant, carrière solo de voilà, carrière solo, mais pour la mais carrière solo de voilà. Sinon, faut y aller en Tchétchène. Ah, d'accord. Et Maléo, il faut a faamuya cogoya min na sisan nɔ an tun bɔra ka ɲininkali dɔ tɛnku an balimakɛ la Petit Bani n'o ani Tugate ani Nazi munna actuellement o tɛ vidéo kɛla ɲɔgɔn fɛ a m'aw hakili lajigin k'a fɔ hali bi aw sɛbɛnnen don i ka télé de la aw ka Web TV bi nin y'an ka émission min n'an b'a wele Star Kɛnɛ ye jamukan ye mun bɛ kuma an ka seko ani an ka dɔnko tigilamɔgɔw kan maliyɛnw kuma minnu bɛ u kunkanko kan carré kɔnɔnaw na réseaux sociaux sanfɛ gɛrɛnw na an bɛ u wele ka na plateau sanfɛ ka se ka aw ka ɲininkaliw k'olu de tɛnku u la donc su in na an ka invité o ye Petit Bani ye n'ale dɔnnen don kosɛbɛ Mali comédie kɔnɔna na donc Petit Bani an bɛ continuer n'an ka ɲininkaliw ye hali bi a ka ca na i tɛ tila n na bi dɛ parce que i bɛ k'a dɔw dabiri nka an bɛ nalen k'a fɔ n bɛ na an kɔni y'a ye k'a fɔ Petit Bani i ni an ka balontanaba dɔ bɛ yen nɔ n'ale dogolen tɛ diɲɛ kɔnɔ ani Mali yɛrɛ kɔnɔna na tugulen n'o ye Musa Jenepo ye an y'a ye k'a fɔ i n'ale gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ mais Petit Bani ni Musa Jenepo cɛla bɛ cogo di Musa Jenepo dɔrɔn tɛ presque ni Mali balontanna 90% bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na parce que moi personnellement balontanna yɛrɛ ko waati surtout ni jeu national la jeu faso ye il pouvait gagner du nature même si ne ma gagné. Oui, mais pour Musa Jenepo on a vu Musa Jenepo c'est quelqu'un, nous sommes très soudés, en des familles clés. Une famille clé. Une famille clé. Musa Jenepo, tanti, en est tanti, fakili mbaki, Allah hine en est tanti la vie. Tanti ou est là, Allah a donc, aller tanti ou ne fenêtre tanti, pour nous des familles pas que donc, améliorons son famille. C'est la directement. Allah nana an bɛɛ kɛ on célèbre dɔɔni bi alhamdulilayi an bɛ se k'o fɔ donc an tun min ye Musa diya ye kojugu Musa bɛ hinɛ kojugu a bɛ hinɛ min kɛ o de y'a kanu diya ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ hinɛ fantan walahi bilahi talahi hali ne t'i dɔn i ko diya ne bɛ mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔ n ka vidéo yɛrɛ la ne ma deli k'a ɲini k'a fɔ n bɛ t'u fɛ yen. mais aw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ye i bɛ hakɛ to kuma latigɛ tɛ aw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ye a daminɛla cogo di justement. ne n'a ka gɛrɛ ɲɔgɔn na daminɛla. parce que Salo ye n'a hakili n'a ma fili Salo ye spectacle dɔ kɛ palais de la culture la ye Musa Jenepo de tun y'o parrain yɛrɛ n'est-ce pas donc mun de y'aw gɛrɛ ɲɔgɔn na Jenepo yɛrɛ y'a fɔ kɛnɛ kan ka fɔ ale yɛrɛ Petit Bani fan ye n'a kulo banna wagati na mais ma fili o je pense que aw de fɔ k'ale yɛrɛ de ye ale fɔlɔ de kɛra Petit Bani fan ye mais c'est que maliyɛnw bɛ fɛ ka mun faamu misali gɛrɛ ɲɔgɔnna in daminɛla cogo di au juste jusqu'à se nin niveau ma parce que e kuma Petit Bani ye kɔgɔ de ye wa ou bien Petit Bani n ka Petit non mais ne ka kuma tɛ c'est les Maliens qui veulent savoir ni Petit Bani ne kɔgɔya de don ni mɔgɔ min kɛra star ye Petit Bani b'i kolokolo la k'i gɛrɛ olu la c'est à dire ça a commencé comment au juste on veut savoir. dakuruɲɛ kelen ani mun i bɛ kɔgɔ kɔnɔ dɔn n bɛ kɔgɔ dɔn kɔgɔ ni yala bɛ nafa ayi na kasa dɔɔni bɛ maa min na dɔrɔn i bɛ ni kasa bɛ mɔgɔ la ka tugu mɔgɔ nɔfɛ ni ne tugura hadamaden nɔfɛ i ka kasa nɔfɛ ne kɛra n fa ni ba ma fitiri wa
ni ne tugura cɛ o cɛ nɔfɛ wariko kan ne kɛra n fɛ parce que ɲɔni bi ka se moi mon père était multimillionnaire à New York tu peux te renseigner ni sera ne fa kun fɛ yen ko affaire la n'a ma se degré dɔ la a tɛ taa ban la a b'a ta dilan kuma k'a di ne ye mɔgɔ d'accord mais jɛnɛ ko da la n bɛna n'a ye dɔɔnin dɔɔnin ayi parce que mɔgɔw kɔrɔtɔlen don quoi parce que mɔgɔw kan kɔnɔ n bɛna wala de fɔ d'accord alhamdulilayi rabbil alamin ma waso denmisɛnniya la ni mɔgɔ tun bɛ fɛn o fɛn na diɲɛ kɔnɔ ne fa ni ba y'a kɛ c'est pour cela ne tɛ taa mɔgɔ fɛ mais ne bɛ taa jɛnɛ ko fɛ ne yɛrɛ tɛ si mɔgɔ fɛ mais ne bɛ si jɛnɛ ko fɛ ko min kama i b'a dɔn a kɛra ne fɛ kojugu kojugu ni musa bɛ na ka bɔ Angleterre depuis a ma ka billet réservé a b'an wele k'a fɔ appel direct la Karima Sena ne bɛ na de don i bɛ ci o ci la i jija ne nana an ka se ka ɲɔgɔn donc a y'i bonya très bien bon n'a nana a bɛ jigin aéroport a bɛ pisi fɔlɔ min ta a bɛ n wele Karima Sena n nana n na so n'a sera so a bɛ n wele Karima Sena dumuni sigira n'i ma na nin tɛ dumuni kɛ n mɛna a y'o kɛ siɲɛ kelen k'a kɛ siɲɛ fila n ko i jɔn ka nin tɛ se tan un jour a nana vers 16h comme ça il m'a appelé vers 16h k'a yɛrɛ la sa ye pisi kura kan 18h a ko ma ko dumuni sigira n ta ɲɛ mana a tɛ dumuni kɛ n y'a tɛ se n ma sɔn ka taa n tora so fo vers 22h 22h30 de sere an terikɛ dɔ bɛ yen o ye n wele ko karisa an bɛ k'i kɔnɔ depuis wagati jumɛn i b'a dɔn n'i mana Karima Sena ko k'a tɛgɛ tɛ bila dumuni na na i ka dumuni kɛ ni cɛ ye a don ji tigɛra ɲɛ donc voilà ni ni hɔrɔnya ye ni ni jɛɲɔgɔnya ye ni ni lafiya ye Musa bɛ hinɛ fantan na kojugu Musa bi a connecté Facebook sanfɛ n'a y'a ye a bɛ hakɛ to n bɛ a yɔrɔ suivre parce que a kuma fɔli man d'a ye n'a y'a ye mɔgɔ dɔ bɛ yen a degunnen don a bɛ n wele Karima Sena ne ye nin fɛn sɛbɛn Facebook sanfɛ ne sigila ɲɔgɔn sigilen don e ka taa lajɛ ni cɛ don ta ni ne taara lajɛ ni cɛ don a b'a fɔ n ye ko ordonnance a lajɛ u ka ordonnance bɛnna joli ma o ordonnance wari a b'a ci ma n b'a di a b'a fɔ n ye bon Karima Sena ne tɛ fɛ cɛ ka bɔ a kalama muso ka bɔ a kalama ko ni Musa de ye nin wari masina di a kɛ Ala ye k'a kira ye ni ma jɔn si kana bɔ a kalama donc o bɛɛ de ye Musa Kojani ye mɔgɔ min bɛ hinɛ fantan na i t'a fa dɔn i t'a ba dɔn k'a ye degun kɔnɔna la k'a ka degun furakɛ parce que ne yɛrɛ en un mot en âme et en conscience mɔgɔ dɛmɛ ka di ne yɛrɛ ye de nature ni ne ye mɔgɔ sɔrɔ o fana bɛ ka mɔgɔ dɛmɛ tan donc ne bolo ne kan ka gɛrɛ o tigi la ne bɛ gɛrɛ o tigi la kojugu sinon ne tɛ gɛrɛ Musa la k'a fɔ ko wari b'a bolo n tɛ gɛrɛ a la ko sanu b'a bolo n bɛ gɛrɛ a la hadamadenya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ ni Musa taara n k'a bɛ kalo caman de kɛ kɔfɛ waritigi joli bɛ Bamakɔ yan i bɛ ɲininkali ta k'a ban ne delila ka taa waritigi joli fɛ yen Bamakɔ yan c'est très rare hali ne ka parrain ne b'i kɛ parrain ne b'i kɛ n teri de ne b'i kɛ n jɛɲɔgɔn de wa n b'a f'i ye ka d'a kan Karima Sena n t'i kɛ parrain ka da i bolola nafolo kan sabula dɔw delila ka dɔgɔyaliman da n kan o ko in senfɛ ni ne bɛ spectacle kɛ ne yɛrɛ bɛ n ka spectacle fɛn bɛɛ financer n tɛ n jigira parrain wari kan n tɛ n jigira marraine ka wari kan mais n b'i k'a ye i yɛrɛ jogo de kama pour que k'i encourager i bɛ sira min kan i ka to o kan toujours mɔgɔ min bɛ mɔgɔ dɛmɛ. mais nin yɔrɔnin an ka segin kɔ parce que i y'a fɔ hali bi ne m'a faamu e ko ni e bɛ spectacle kɛ c'est vrai i ni jɛnɛko cɛla bɛ cogo min na a ye adamadenya minnu ta ka ɲɛsin i ma a y'i fa kosɛbɛ kojugu donc o kama i gɛrɛ don a la wallahi d'accord et an bɛ dugawu kɛ hali bi ala k'o cɛla bɛ mais i da don yɔrɔ dɔ la je pense que la partie là est très importante oui i ko k'a fɔ ko e yɛrɛ de b'i ka spectacle financer petit ba ne b'o fɔ ni ne bɛ spectacle kɛ ne ka spectacle wari salle location publicité wari tout a tɛ bɔ cɛ kun a tɛ bɔ muso kun a wari bɛ bɔ ne yɛrɛ de kun dɛmɛbagaw bɛ se ka n dɛmɛ kɔfɛ de mais a wari ɲɔni ka na ne dɛmɛ o b'a sɔrɔ ne yɛrɛ tilala n ka financement na ne ti mɔgɔ kɛ parrain k'a fɔ ko se b'i ye dɛ ne b'i ka i bɛ hinɛ fantanw ni minnu na ne tɛ mɔgɔ kɛ marraine ye k'a fɔ ko se b'i ye dɛ ne b'i ka ye k'a fɔ i bɛ hinɛ n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye tɔgɔ ye ne ka fɛn sanfɛ ko parrain ou bien marraine
i b'a sɔrɔ n ye fɛn dɔ de ye a la wa n'a tigilamɔgɔ gɛrɛlen don ɲɔgɔn na fɛnɛ dɛ k'a fɔ ko n bɛ taa ta yɔrɔ jan fɛ o tɛ dɛ hali n'a ka di ne ye su in na ne bɛ kɛ n ka événement nata parrain o bɛ dépend ne n'i ka mɔgɔya kɛcogo de la an ni ɲɔgɔn cɛ o ti dépend k'a fɔ ko n nata b'i poche kɔnɔ wari kan o faamuyara su in na o de ka di kojugu su in na ani Petit Bandi ale don ɲɔgɔn fɛ Petit Bandi ale ye an ka seko a n'an dɔnko tigila mɔgɔ ba dɔ ye mɔgɔ min ye cɛsiri caman kɛ walasa ka se ka Mali art la avancer Mali kɔnɔna na Maliyɛnw donc ɲininkali minnu n'aw bɛ k'u tɛnku an na an b'aw hakili latigɛ k'a fɔ a ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen bɛ se Petit Bandi ma ni Ala sɔnna ma k'aw hakili latigɛ k'a fɔ hali bi aw ka émission don émission min n'an b'a wele ko Star Kɛnɛ Star Kɛnɛ ye jamukan ye i n'a fɔ n y'a fɔ a ye cogo min na mun bɛ kuma an ka seko a n'an ka dɔnko tigila mɔgɔw kan Maliyɛnw ani mɔgɔ o mɔgɔ ko e de cɛsirilen don faso ye i ka télé bɛ t'i ɲini ka na Maliyɛnw mago bɛ e ka se ka fɛn min dɔn i kan an b'a ɲininkali tɛnku i la i k'a jaabi Maliyɛnw bɛɛ lajɛlen kan donc ko fana ko sere bɛ ba kɔfɛ anw sere o bɛ yan nɔ an ka plateau ye ko mɛ da ye mɛ tugula ye su in na Petit Bandi yɛrɛ da bɛ don a bɛɛ lajɛlen na ka se ka walawalali caman kɛ aw ye aw ka se ka faamuyali sɔrɔ Petit Bandi ko la mun ni mun bɛ Petit Bandi kun kan a ye ɲininkali mun kan ka tɛmɛ Petit Bandi ɲininkali dɔ bɔra ka k'an na sisan ko i yɛrɛ jaralen don k'i foyi tɛ mɔgɔw ka WhatsApp message de kɔnɔ non k'i tɛ mɔgɔ WhatsApp message de ko k'i yɛrɛlen don Faf ne bɛ mɔgɔ ka message répond mais kuma dɔ la i b'a sɔrɔ a bɛ mɛn o bɛ dépend min fɛ Petit Bandi ne ka numéro b'e bolo cogo min na ne ka numéro ye mɔgɔ wɛrɛ bolo ten ni ne yaralen don artiste caman bɛ yen bi o ka numéro dɔnnen tɛ dɛ i b'a fɔ plateau sanfɛ k'u ka numéro don u b'a f'i ye ko nahi mais ne yɛrɛ ka numéro personnel ne b'a passer plateau sanfɛ ne yaralen don n t'a di e bɛ artiste bon WhatsApp sanfɛ parce que kuma dɔ la ne ye connecté ni ne déconnecté lo ne ye connecté c'est pour ça ne yɛrɛ tɛ sɔn déconnecté 24 heures sur 24 i b'a sɔrɔ ne connecté don ne ye n connecté message bɛ jigin vuruuru hali sisan ni ne ka téléphone de i b'a sɔrɔ 2000 et quelques message de b'a kɔnɔ WhatsApp kan min ma se ka dayɛlɛ est ce que mɔgɔ kelen i bɛ se k'o bɛɛ jaabi ɲɔgɔn fɛ yɔrɔnin kelen c'est très difficile c'est pour cela ne b'a fɔ bɛɛ ye ni minnu tulo bɛ n na n'i ye n wele direct la appel normal la i mana n wele 4 heures n b'a ta i ye n wele 2 heures i mana n wele diɲɛ heure sauf si n'a sɔrɔ n bɛ tournage la n bɛ téléphone bila silence la sinon 24 heures sur 24 heures ne de bɛ n ka téléphone décoché k'a f'u ye u ka sabali u ka hakɛ to u k'a kɛ appel direct ye o ka nɔgɔn ni WhatsApp ye o ka nɔgɔn ni message ye voilà d'accord je pense que mɔgɔ min bɔra ka ɲininkali in tɛnku an na sisan an ka page sanfɛ a tigi ye nimisi wasa sɔrɔ a ka question na mais an bɛ continuer hali bi Petit Bandi an kɔni y'a ye k'a fɔ fɔlɔ i ni Kante a Petit Bandi kow bɛ yen dɛ Petit Bandi a ye dɔn su in na i tɛ tila na o d'accord ɲininkali caman de bɛ i bolo bi su in na k'a bɛɛ tulo kan ouais Petit Bandi yɛrɛ dɔnna à travers an y'a ye k'a fɔ a ye fɛn dɔw de kɛ film dɔw de bɔ Kante i bɛ bandiya ko caman k'o la i tɛ ɲuman kɛ bon n b'i ka kuma tigɛ o yɔrɔ la film Kante mais film titre Nataba ani Sugulamini d'accord Nataba ani Sugulamini mais Kante bɛ Kante a rôle joué Kante kɛra acteur principal ye donc alhamdulilayi a ye bezuba di film ma mais e yɛrɛ fɛnɛ ladonna o film sababu la parce que i bɛ bandiya ko caman kun ka bɛ mɔgɔw ala sababu ala kira sababu o film de la ne yɛrɛ dɔnna voilà justement mais an ma min faamu o tun kɛra concours dɔ de kɔnɔ n'o ye sewa yiriwa n'est-ce pas mais ka bi an ɲɛ b'a la o Kante fɔlɔ tournera k'an to Yɛlɛbugu de la Yɛlɛbugu justement donc Yɛlɛbugu sewa yiriwa mais quel qu'en soit Alpha Petit Bandi kɔni an ɲɛ b'a la Petit Bandi tɛ nin groupement in si la tuguni bilen mais mun nana ni nin o cɛla bɛ cogo di bon Faf an cɛla ka di an cɛla man di an cɛla ka di bamanankan na fɛn t'an ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ ka Kante min fɔ ni Kante bɛna balontan na a bɛ n wele ni temps bɛ n bolo n bɛ taa jouer a fɛ ni temps tɛ n bolo n tɛ taa jouer ni n bɛna balontan kɛ ni temps b'a bolo a bɛ na ni temps t'a bolo a tɛ na adamadenya bɛ yen ni Kante ka événement bɛ yen ne bɛ taa n'a sɔrɔ n tɛ baara la ni ne ka événement bɛ yen n'a sɔrɔ Kante bɛ déplacement na a b'a ka denmisɛnnin hali n'a sɔrɔ denmisɛnnin dɔw bɛ yen minnu kan ka taa a nɔfɛ déplacement na a b'olu dɔw to Bamakɔ yan a ye taa Karimasina ka événement kɛyɔrɔ la donc c'est la famille il y a rien entre nous anw de ye fa kelen anw de ye ba kelen an bɛɛ ye groupe dɔ de sigi k'a tɔgɔ da ko Sewa Riba e yɛrɛ ma mɛn ko yiriwa ni yiri falenna bolofaraw bɛ caya donc ni bolofara cayara ni yiridenw mɔnna
dɔw bɛ kɛ gere ye mɔgɔw b'o dun ten dɔw bɛ mɔgɔ mɔgɔw b'o dun ten dɔw yɛrɛ bɛ to kɔnɔw bolo kɔnɔw b'o dun ten dɔw bɛ suma di. I bɛ fɔ sewa yiriwa c'est-à-dire non pour que maliyɛnw k'a faamu ka Petit Ban n y'a f'i ye i tɛ bɔ yan i tɛ fɔ ko i dabiri a tɛ dabiri non ayi a tɛ dabiri dɛ sari kɛnɛ la a bɛ walawala de pour que maliyɛnw k'a faamu voilà i ko yiriba na yiri bonyara a bolofaraw bɛ caya donc c'est vrai aw caman bɔra sewa yiriba in na an si ma bɔ a la munna an si ma bɔ a la i b'a dɔn an si m'an yɛrɛ don a la an si m'an yɛrɛ bɔ a la bon an bɛɛ y'an yɛrɛ don a la an bɛɛ y'an yɛrɛ bɔ a la sabula groupe in récépissé a ɲininen don ni mɔgɔ 10 ani damadɔni tɔgɔ de groupe in récépissé ɲininen don ni mɔgɔ hakɛ min olu u tɛ se k'a fɔ k'u bɔra groupe in na hali sini sɔgɔmada fɛ. e tɔgɔ b'olu ma ne tɔgɔ b'a la o ye diyagoya de ye anw de y'a fondateur fɔlɔ ye anw de y'a créé. nka bi munna aw ti fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ fɔlɔ aw tun b'a kɛ cogoya minnu na. sisan komi star i ka télé a n'a filɛba jɛkulu mago bi o la n'u mago b'o la i bɛ sewa yiriba tɔnden mɔgɔ kelenna bɛɛ wele an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin plateau in sanfɛ an b'a fɔ. o ni Petit Ban o kɛ man nɔgɔn dɔɔnin mais an m'an cɛsiri. voilà parce que i b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ question poser mais i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu fana bɛ question poser mɔgɔ dɔw fana b'olu la minnu bɛ kɛ sababu ye ka filiba don artistes ni ɲɔgɔn cɛ misali la bi yɔrɔ ni Maafa ni Layi bɛ ka baara kɛ dɔw b'a fɔ Maafa ye Maafa e de sababuya la karisa ka page bɛ ka alimenter bi o mɔgɔ kelen bɛ tila ka n'a fɔ ne yɛrɛ tuguni e de sababuya la Maafa bi ka dɔn bi e de sababuya la Layi bi ka dɔn bi Layi e de sababuya la ninnu fila bɛɛ bɛ ka dɔn bi o ye kojugu o yɔrɔnin kama n b'o yɔrɔnin f'i ye. question dɔ bɛ n bolo o yɔrɔ la rapidement. ok parce que wagati bɛrɛ t'an bolo kosɛbɛ quoi il faut que n ka maliyɛnw ka question sɛmɛ la. d'accord u ko ten ko munna aw bɛ nkalon tigɛ de dɛ ne dɔw bɛ ne wele téléphone yɛrɛ la ko fɔ mun la Petit Ban bɛ nkalon tigɛ. an dayirimɛ bɛ nkalon tigɛ de la o y'anw dayirimɛ de ye o n'anw m'o tigɛ anw tɛ balo. mais k'i ko Kayikaw ma ko pɔn fankelen. Kayi pɔn o ye diyagoya ye ni Kayi pɔn bɛ furan tellement que a dilancogo ɲɛna mɔgɔ 15 u bɛ t'i jɔ kun dɔ in na 15 dɔ in bɛ t'i jɔ Kayideni 15 bɛ t'i jɔ Kayiba u bɛ pɔn ta k'a da kɛrɛ kan k'a yuguyugu marakaw de don marakaw ka baara ka ɲi kojugu ani kasɔnkaw bɛ t'i jɔ fankelen fɛ marakaw bɛ t'i jɔ fankelen fɛ u bɛ jɛ k'a yuguyugu ka tila k'a bila ka gɔngɔn bɛ bɔ la ka sɔrɔ k'a sigi n'o kɛra u bɛ sɔrɔ ka dɔnkili da u bɛ dɔnkili min da i b'o dɔn wa ko suko bɛ ka tumu tɛ wuyo suko bɛ ka tumu tɛ tubabu la suko bɛ ka tumu tɛ neluma nalo yalomba wuyo tubabu lu mɛrɛsi k'a bɛ kɛ ten de. voilà donc Faf n tɛ fɛ o yɔrɔnin ka pan an bɛ sigi ko dɔɔnin mɔgɔ minnu bɛ kɛ sababu ye k'o kɛ anw bɛ kuma ɲɔgɔn ye de anw saba an bɛ kuma ɲɔgɔn ye de wa an kɛlen don ka fɛn ni Layi ni Maafa an kɛlen don ka kuma faama ni kow faama ni ɲɔgɔn cɛ kojugu donc an bɛ fɛn sugu bɛɛ kɛ hali bi Ala k'an jɛlen to mɔgɔ minnu bɛ nin baara sugu kɛ u ka nin dabila nin tɛ fɔta ye nin tɛ kɛta ye n'a ye mɔgɔw ye ɲɔgɔn fɛ aw kan encourager dɛmɛ tɛ k'a fɔ ko ko ka wari bɔ ka di karisa ma hali k'a fɔ karimasina i ka nin baara in tiɲɛ na i bɛ sira min k'a ka ɲi walima i ka nin baara in fili min b'a sira la i b'a fɔ a tigilamɔgɔ ye o ye dɛmɛba de ye mɔgɔw caman bɛ ne ka page sanfɛ i b'a pourquoi ne tɛ sɔn ka mananakanw bila n ka page sanfɛ i b'a dɔn Mali mɔgɔba caman abonné don ne ka page la donc kolankolon caman bɛ ne tɛ sɔn ka bila n ka page sanfɛ c'est juste pour éviter ka ko dɔw éviter. Petit Ban ɲininkali ka ca an bolo n'i tun bɛ se k'an permettre an ka avancer. An ka avancer. Voilà justement donc je pense que maliyɛnw aw bɔra ka faamuyali sɔrɔ a ka nin yɔrɔ la n'an ma kɛ sababu ye ka se ka an ka art tigilamɔgɔw k'u fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw u diviseli o man tɛ ka bɔ anw donc Petit Ban je pense que o yɔrɔ faamuyara donc an bɛ avancer sisan Petit Ban depuis e yɛrɛ donna tɔn in kɔnɔna na aw ka humour kɔnɔna na i ye gɛlɛya jumɛn ni gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ parce que baara bɛɛ gɛlɛyaw b'a la. gɛlɛya kɔni b'a la a gɛlɛya fɔlɔ o de ye furutanya ye n dɛsɛlen ka furu sɔrɔ fɔlɔ ka furu sɔrɔ cogo di i m'a faamu o de ye cɛgananya ye n'i bɔra min denmuso nɔfɛ furu la k'i b'a furu u b'a fɔ ko nin ye maalankolonba in de ye ko maa t'i den ni maalankolon ma alors que mɔgɔninfin jogo a n'a ka baarakɛta kelen tɛ ne yɛrɛ tɛ se ka ɲɛ o ka dugu kɔnɔ hadamaden ɲɛna ni ne bɛ place scène kɔni sanfɛ
ni hali n'aw kɛra maa miliyari ye fɛn o fɛn ye ne daja k'aw layɛlɛ ne b'o kɛ mais ne jiginna ka bɔ scène sanfɛ ne tɛ se ka ɲɛ waga hadamaden ɲɛ la. donc i ka biro ninnu. awɔ. i ka baara. a joué bɛ hali i ka muso furu kan. a joué ba de don n ka furu kan n'i bɔra min denmuso nɔfɛ dɔrɔn u b'a fɔ ko non ko maalankolon don alors que u bɛ ka mun kɛ maalankolon ye ne bolo maalankolon tɛ alhamdulilah an bɛ k'an faw bɔlɔ a la bi an bɛ k'an baw bɔlɔ a la an bɛ ka jigiyaw ta a la an bɛ ka an yɛrɛ balo a la an bɛ ka hinɛ maaw la a la donc olu t'a dɔn min bɛ yen nka ala b'a dɔn u ka sabali u k'o ko ninnu dabila ne kelen tɛ dɛ a bɛ artiste badenba de kan. mais o kɔfɛ furu sɔrɔbaliya kɔfɛ. furu sɔrɔbaliya kɔfɛ. est ce que a ye yɛrɛ furu sɔrɔbaliya in ne ma d'a la. san kun b'a sɔrɔ ne ye muso furu depuis 2007. mais est ce que 2017 est ce que il est impliqué. ni mɔgɔ ye san 3 kɛ kanu na. mais pour ka se san 3 munna kalo kelen. bon voilà bon a sera san 3 ma san 3 kɔfɛ n'i ko k'i b'a kɛ sɛbɛ ye ka cidenw bila ka taa n'u ko ko catiribɔla don donc c'est que o kɔrɔ ko sɛbɛ de tun b'a n'a tigilamɔgɔ somɔgɔw de kulonkɛ de tun ka d'u ye dɛ. d'accord bon an bɛ avancer rapidement o kɔfɛ. i ye degun wɛrɛ jumɛn sɔrɔ baara in kɔnɔna na. o kɔfɛ n ye degun wɛrɛ jumɛn sɔrɔ baara daminɛ na a tun ka gɛlɛn n bolo n somɔgɔw a tun man di n somɔgɔ dɔw ye n ka baara in kɛ sabula a tun ka di dɔw ye n ye courant dilan min kɛ n ka taa o de kɛ catiribɔ in kun man d'u ye donc au début a gɛlɛyara n bolo kosɛbɛ kosɛbɛ nka kɔfɛ u yɛrɛ nana ye tiɲɛ yɛrɛ la ni ko dɔw nana ayiwa petit bani yɛrɛ b'o gérer u sɔrɔla ka n'a fɔ sa cɛ in filɛ nin an tɛ dugawu k'a ye baara in na sa ayiwa san kɔni dugawukɛbaa de ka ca koyi maa yɛrɛ t'a fɔ bilen k'a dabila bɛɛ de ko k'u k'a kɛ voilà sabula n'an taara baara la cogo o cogo ni fɛn sɔrɔla ayiwa an b'an ɲɛsin so fɔlɔ de ni so ta bɔra la a tɔ bɛ kɛ min ye sa ala de b'o dɔn. nka i da magara yɔrɔ dɔ la yan'an ka se a question ma je pense que an b'a ɲininkali tɛmɛ o la rapidement. awɔ. an bɛ sɔrɔ ka question minnu ma lajɛli kɛ k'olu bɛ k'o dɔ sɛbɛn la. awɔ. parce que question ninnu a caman bɛ ka kɛ en direct de fɛnɛ. d'accord n'u bɛ k'a lajɛ u bɛ ka question min poser an bɛ k'o fɛnɛ. u b'a fili ka na wala in b'u jaabi. voilà petit bani i da donna yɔrɔ dɔ la i ka y'a yira fɔ i bɛ ka sɔrɔ k'a la. o la a bɛ aw somɔgɔw balo. bɛ caman di so. justement o de ye n ka question na. i ka baara in ne y'i ka spectacle ninnu kɛ sisan. mais est ce que e bɛ dɔ sɔrɔ a la. bref i ka arrivé k'i permettre k'i yɛrɛ balo wa. diɲɛ baara o baara n'a tɛ k'i permettre k'i yɛrɛ balo i b'o bila i bɛ taa dɔ wɛrɛ la o kɔrɔ ko tiɲɛ na ne balo tɛ nin na. bamananw ko ten ko wulu tɛ nɔrɔ kolo la. voilà alhamdulilah ne y'a fɔ ko n tɛ ka n dahirimɛ sɔrɔ a la n kɛra n kanubagaw ma fitiriwale ye hali k'a da sunkalo in na ni kanubagaw caman ye bonya kɛ n ye a dɔw yɛrɛ b'a bila ka na telefɔni fɛ hali u tɛ n wele n yɛrɛ t'a tigiw dɔn ayiwa n ye dɔnniyaw sɔrɔ a kɔnɔ n ye connaissance baw sɔrɔ a kɔnɔ o yɛrɛ ka di ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan fɛn bɛɛ tɛ wariko ye ne ni e ye ɲɔgɔn dɔn bi baara in kɔnɔna de don ni baara in kɔnɔna tɛ ne tun tɛ ɲɔgɔn dɔn don n'a natɔ la e ye jeune ne ye jeune ne bɛ se ka ɲɔgɔn ye fan wɛrɛ min tɛ yan ye o an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ min tɛ nin si ye o donc alhamdulilah o tari o ye belebeleba ye voilà. d'accord je pense que an lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ye faamuyali caman sɔrɔ petit bani ka réponse la an b'aw hakili lajigin k'a fɔ hali bi aw sɛmɛnen don i ka télé la aw ka web tv maliyɛnw i ka télé min b'a cɛsiri su ani tile ka taa kunnafoni ɲini maliyɛnw ka taa an ka personnalité baw ɲini ka na maliyɛnw u ka se ka na kuma minnu bɛ ka boli kan u ka se ka n'u da don a la ka caman fɔ aw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la su in na nin aw ka émission ninnu n'an b'a wele ko star kɛnɛ i n'a fɔ n y'a fɔ a ye cogo min na ale ye jamu kan ye mun bɛ kuma an ka seko an ka dɔnko tigilamɔgɔw de ka kɛrɛnkɛrɛn la ani mɔgɔ o mɔgɔ k'e de cɛsirilen don faso in mali sɛgɛnna mɔgɔ o mɔgɔ cɛsirilen don faso in walasa faso in ka taa ɲɛ maliyɛnw an bɛ t'olu de wele ka na kuma minnu bɛ ka boli kan an ka kare kɔnɔnaw la an ka sodaw la gɛrɛnw na ani réseaux sociaux kan an bɛ n'o ɲininkaliw tɛnku la u ka se ka aw jaabi aw nimisi ka se ka wasa o la su in na petit bani de b'an bolo ale y'an ka invité belebele petit bani donc an bɛ continuer n'an ka ɲininkaliw ye mais n y'a f'i ye cogo min na su in na i tɛ bɔ n bolo yan. problème t'a la. ayi bɔ cogo foyi tɛ donc an ka question suivante je pense que i y'o répondre déjà ou bien i bɛ avantage minnu sɔrɔ fɛn in kɔnɔna na i y'i da don caman na mais sisan projet jumɛn bɛ petit bani yɛrɛ bolo dans les jours à venir. projet min bɛ n bolo o de ye film ye hali bi ka se ka kow yiriwa yɔrɔ mɔgɔw bɛ nɔ ni video kunkurunin n ka projet nataw la film janw b'a la long métrage b'a la court métrage b'a la 30 minutes ani 1 heure 2 heures de temps
ni olu baaraw sera ka ɲɛnabɔ alhamdulilayi o projet bɛ yen projet belebeleba min fana bɛ yen n'ala ye le 14 mai yira an na le 14 mai vendredi nata ni seli tɛmɛ le 14 de ce mois voilà juma wɛrɛ ani mun n bɛ jouer Babemba la n bɛ jouer Babemba kɔnɔ ni n bɔra Babemba kɔnɔ le 15 n bɛ jouer Sikaso n tila Babemba la dɔrɔn n bɛ n tilen Sikaso ka yɔrɔ labɛn dɛ n natɔ don dɛ Bamakɔkaw le 14 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Babemba la n ye film dɔ bɔ 1 heure de temps n'ala sɔnna maliyɛnw ka taa filɛ n'a bɔra min fɛ jeliw b'a ma barama ni film min banna ne seko ni dɔn ye min ye fana ye ni jama cɛla la minnu fana yira mɔgɔw la ka tila k'u layɛlɛ tuguni minnu waaju ka tila k'u layɛlɛ parce que Babemba kɔnɔna la ale de filɛ nin Malibaw bɛ sigiba de Maliba de don voilà parce que kuma la ni tile tora ka kalaya a bɛ to ka taa jɔ station yɛrɛ kɔfɛ sisan ni tile tora ka kalaya dɔrɔn kuma bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ déplacera mais tiɲɛ bon a filɛ nin hali ni kumana mɔgɔw b'a k'i tɛ tiɲɛ fɔ tiɲɛ de don a ma kɛ ɲɛna a kɛra ne de ɲɛ wagalen ɲɛna ou bien e kun tɛ yen statut ka bouger e ma deli k'a ye Cabral monument ani Ali Fariga monument kuma bɛɛ u bɛ ɲɔgɔn ye sufɛ u bɛ fɔli kɛ ɲɔgɔn ye Ali Fariga bɛ sigi ka Cabral tanu min chicken Cabral ye baara min kɛ Mali la a ma dogo mɔgɔ la e t'a kalama sa ko bujiba yɛrɛ bɛ to ka taa yɛrɛ mɛnɛ u ka kɛnɛ kɔnɔ bujiba filɛ nin bujiba bɛ to ka taa mɛnɛ i bɛ to ka bujiba mɛnɛ ne dɛ n'i ye bujiba mɛnɛ dɔrɔn Ali Fariga statue ani Cabral statue de b'a kɛrɛfɛ u bɛ ka ɲɔgɔn baro a bɛ kɛ terrain dugu kilaw de fɛ mais mɔgɔ t'a ye quoi a bɛ kɛ ne de tɛmɛtɔ ɲɛna ni courant tigɛra dɔrɔn bujiba in bɛ mɛnɛ ka lumière di u ma voilà donc le 14 m'a ɲini kanubaw bɛɛ fɛ an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Ciné Magique ex Babemba la à partir de 29 pile kɔni baaraw bɛ daminɛ 29 pile à 0 pile a fɛn bɛɛ lajɛlen 3 heures de temps sabula furu mɔgɔ muso furulenw bɛ taa cɛ furulenw bɛ taa denmisɛnninw bɛ taa donc pour que an kana bɛɛ ka se so n'i taara n'i ye direct kɛ ten n'i sera dɔrɔn sina ka fɛɛrɛ minɛ ten i bɛ 1000 bɔ walima i bɛ 2000 bɔ 2000 o ye ɲɛfɛ 1000 o ye kɔfɛ voilà k'a daminɛ camancɛ ninnu na ka taa an b'a fɔ u ka taa fanu a ye taa dɛ sabula an bɛ baara minnu kɛ ninnu na dɛ ni mɔgɔw bɛ taa événement na dɛ o baarakɛ wari ninnu an bɛ tila k'o de don video la ka tila ka olu nisɔndiya ni a ye donc n'u ma taa ayiwa k'a fɔ ko aw famana ka yɛlɛ o le bilalen don bɛɛ lajɛlen ma dɔnkilidala dɔw bɛ y'a kɛnɛ kan mais olu ye surprise ye wa mɔgɔba dɔ fana bɛ y'a kɛnɛ kan o fana ye surprise ye voilà k'o f'i ye spectacle kɔfɛ ani ka film long métrage nin kɔfɛ projet wɛrɛ jumɛn b'i bolo ou bien olu fila de b'i bolo pour le moment n kɛlen don ka ɲɛsin olu fila de ma ni n bɔra Bamakɔ n bɛ taa Sikaso donc ni n tilala Sikaso ni baaraw banna semaine min bɛ d'o kan n bɛ sɔrɔ ka film ninnu tournage daminɛ ni an bɛ Ala deli Ala k'an ka laɲiniw sabati laɲini sabatiba fɔlɔ o ye Ala subahana wa taala an bɛ Ala deli k'aw deli a ye bɔ aw kana yɛrɛ de quoi parce que n'aw ma na quoi ko in bɛɛ b'aw de bolo n'aw ma na quoi hali mɔgɔ minnu bɛ Faransi ni Amérique ni Espagne ninnu na aw tɛ se ka na mais aw furumusow bi yan quoi aw dɔgɔninw mais f'u ka na quoi parce que tunkaranke ninnu filɛ nin an bɛ yɛlɛ min yɛrɛ da tunkaranke ninnu kan ka ɲɛnɛfin i t'a dɔn ko ɲɛnɛfin bɛ tunkaranke la f'i n'a ka ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na i t'a dɔn ko ɲɛnɛfin bɛ tunkaranke la f'i ka taa XRL la n'a y'i ye k'e ye bamanankan fɔ e tɛ tila la surtout maraka janga faro lenge langa karonga kibaru Allah depuis karonga taara ni marakaw ka wari ye karonga ma ye ayiwa marakaw ma lafiya an bɛ ci bila u bɛɛ lajɛlen ma aw bɛɛ kɔfɛ aw tɛ se ka na dɛ tiɲɛ don waati ka gɛlɛn nka an b'a ɲini aw fɛ aw muso n'aw dɔgɔnin minnu bɛ yan a y'a fɔ k'u ka taa nin événement in na sabula an b'o wari de kɛ k'o don vidéo fana la yaasa k'aw nisɔndiya vidéo ninnu filɛ nin ye a misɛn ka bon dɛ. D'accord, et comme wagati tɔ ma jan bilen sinon an tun b'an da don o la mais dans les jours à venir an bɛ nin wele an ka plateau kan ɲininkali caman de b'an bolo k'a kɛ wuli la ka se ka an ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen satisfait ka se k'u répondre a ɲɛ. O diyara n ye. Maliyɛnw hali bi an b'aw hakili lajigin k'a fɔ k'aw sɔgɔlen don i ka télé de la aw ka web TV
i ka teli min b'a cɛsiri su ani tile ka se ka kunnafoni jɛlen sanuma k'a ɲini a bɛ fan o fan ka se k'a da aw tulo kan bi nin y'an ka jamukan ye jamukan min n'an b'a wele ko star kɛnɛ ale bɛ kuma an ka seko ani an ka dɔnko tigilamɔgɔw de kan ani mɔgɔ o mɔgɔ ko e de cɛsirilen don faso in ye maliyɛnw an bɛ to olu de ɲini ka na ka se k'u lasigi kuma minnu bɛ k'u kunna ko kan kari kɔnɔna na gɛrɛ na ani réseaux sociaux sanfɛ aw ka ɲininkaliw maliyɛnw an bɛ na o de da u tulo kan u ka se ka aw lanisɔndiya ka aw jaabi su in na an ka invité ale ye Petit Bani ye min dogolen tɛ Mali humour kɔnɔna na maliyɛnw a ye salle caman fa Bayemba b'o la palais de sport b'o la Petit Bani palais de la culture hôtel de l'amitié parce que salon nama fili hôtel de l'amitié an y'o kɛ avec Suge Siriki an bɔlen an nana palais de la culture la donc sisan an bɔra palais de la culture la an b'an ɲɛsin Bayemba ma n'Ala ka jɛ comme d'habitude c'est là mais je Bayemba la quoi. D'accord donc pour les 14 an bɛɛ lajɛlen ka bɔ kosɛbɛ Petit Bani kanubagaw an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Bayemba la k'a tɛ kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ Petit Bani an ka émission ale kɔni tɔ man jan nka an tɛ se ka bɔ an ka émission kɔnɔna na ko dɔ kɛra dɔgɔkun kɔnɔna na f'an k'i ɲininka la parce que i ka domaine don an kɔni y'a ye k'a fɔ le rappeur Mamadu Gassama Gaspi i b'ale dɔn Gaspi an y'aw ye kosɛbɛ a ye ballon caman ta ɲɔgɔn fɛ an b'a ye aw dɔw bɛ vidéo dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ n teri don donc degun kɔni sera ale ma an bɛ yɔrɔ min na degun ma s'a ma degun sera an bɛɛ de ma ni degun ye artiste kelen sɔrɔ degun ye bɛɛ de sɔrɔ. D'accord an kɔni y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun kɔnɔna na Gassama ale kɔni ale taara MCA la donc procureur donc ale taara MCA la donc dakun kumakan jumɛn b'i bolo ka se ka se maliyɛnw ma nin ko la ka da maliyɛnw tulo kan nin ko la an bɛ min kɛ an bɛ mun ɲini o de ye yafa ɲini sabula Gaspi kelen tɛ Petit Bani ani le fou i n'a fɔ réseaux sociaux k'o sira ɲɔgɔn mais komi ko in bɛ sariya tigilamɔgɔw bolo kan an kɔni an tɛ sariya ɲɛdɔn nka an bɛ hakɛto ɲini kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ ka hakɛto ɲini kɛ fanga tigilamɔgɔw fɛ ka hakɛto ɲini kɛ cɛkɔrɔbaw fɛ k'a kɛ musokɔrɔbaw fɛ a ko ninnu kɛra sigida mun na ka hakɛto ɲini k'u fɛ u ka yafa ma Ala a n'a kira ye fili y'an sɔrɔ ne bolo olu de ye mɔgɔ ye olu mun kan ka bi mɔgɔw ladi sabula n'a fɔra i ma artiste e de kan ka kɛ misaliba ɲuman ye e man ka kɛ misali jugu tabaa ye nka maa o maa i bɛ ji min fili b'i sɔrɔ fili y'u sɔrɔ kɛlɛ in na fo ka taa se fanga tigilamɔgɔw ma ayiwa ne bɛ se ka min fɔ o de ye yafa ye an bɛ yafa ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ Ala a n'a kira kama u ka yafa ma n'i y'a mɛn ko artiste i tɛ se ka kɛ foyi ye n'i kanubagaw ni ɲɔgɔn cɛ tɛ wa artiste bɛɛ de ye fa kelen artiste bɛɛ de ye ba kelen an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ droit d'auteur la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ FEDAMA kɔnɔ artiste jɛkulu jɛkulu bɛ yen an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ donc u ye min kɛ baara min kɛ a ma bɛn hali bi a ma bɛn hali dɔɔni donc an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ u ka yafa ma Ala a n'a kira ye u ka yafa an balimakɛ ninnu ma fili y'u sɔrɔ wa k'a ɲini artiste bɛɛ lajɛlen fɛ ni fili sugu an kana sɔn ka don a la mankan an ka jamana bɛ cogo min na bi anw de kan ka kɛ misaliya ɲuman ye k'an ka jamana dilan mankan ma deli ka diɲɛ foyi ɲɛnabɔ sigikafɔ o ye damu ye suko ni dugujɛ cɛ jɔn b'a gindo dɔn maa si maa minnu nata dayɛlɛ bi olu nata ma fa mɔgɔ minnu ye dɔɔni ɲini olu ma dɔɔni sɔrɔ donc diɲɛlatigɛ ye sababu de ye Ala ka sababu ɲuman kɛ ne ni n filɛbaa jɛkulu ani n kanubaa jɛkulu ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka hakɛto an ye nin ko in na an jo t'a la an jo t'a la parce que ko tiɲɛ na ko in ye ne yɛrɛ touché kojugu. Non, c'est touchant. Donc, au bel âge de l'Embara Petit Bani ka misali la mais comme il y a Gaspi ale ni de fusoro masi ka la unité na ina fa ya fa kuma la togo mina aramade ne be jimi be fili an ga artiste soro donc an be procureur de Delisa Touré le Touré deli aka ya fa an ga artiste ma dai me fene do ka ari fonando donc to ni ke malien bela de fe ni be Petit Bani ka mo yi raccourci la ka se ka di aw ma donc Petit Bani jamu ga on ale sira labana sa da premier laban du bolo ka di if flel bo
i kanubagaw ani i ka teli lajɛɲɔgɔnw dakuru ɲɛ mun bɛ n bolo o de ye an bɛ sunkalo kɔnɔ bi ye sunkalo tile 27 ye an bɛ dugawu de kɛ yarabiyama yarabana maa o maa bɛ yen k'i man kɛnɛ an b'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ bi suba in lahɔrɔma kama ala ka kɛnɛya sabati i kan maa o maa bɛ yen ko tɔɔrɔ b'i kan ala ka tɔɔrɔ in wuli ka bɔ i kan an ka tungaranke minnu bɛ yen k'u ni cɛsiri u ni baara u ni kankelentigiya olu minnu bɛ tunga fɛ u bɛ tunga kɔngɔ muɲu k'a minɔgɔ muɲu k'u to tunga fɛ ka faw balo ka baw balo ka kɔrɔw balo ka jigiyaw balo ka selimafiniw san an b'a ɲini u fɛ ala ka tunga ɲɛmalew ma ala ka sɔrɔ yiriwa hali bi ala ka sɔrɔ yiriwa an ka jamana kɔnɔ ala ka bɛn sabati an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ kɔrɔn fɛ fo tile bi cɛ fara muso ka finman fara jɛman kan an bɛɛ de ye kelen an ka jɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mali ka di kojugu n'i taara diɲɛ fan o fan bilahi b'a dɔn ko mali ka di wallahi mali ka di donc n bɛ foli di maliyɛn bɛɛ ma ka foli di an filɛbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ala ka sababu ɲuman kɛ ne ni u ye ka wele bila o ma toujours hali bi u kana ɲinɛ le 14 kɔ dɛ le 14 an ka ɲɔgɔn sɔrɔ babɛnba la sabula anw fɛnɛ an dayirimɛ b'o de la koyi baara wɛrɛ foyi t'an na ne nin tɛ donc a y'a k'a la ye k'a k'a kira ye le 14 an ka ɲɔgɔn sɔrɔ babɛnba la voilà. donc aw minnu bɛ ka an filɛ actuellement i ka télé an ka page Facebook sanfɛ n'o ye i ka télé aw ka web TV ka yira la k'a fɔ ko nin y'aw ka jamukan ye min n'an b'a wele ko Star Kɛnɛ ale bɛ kuma i n'a fɔ n y'a fɔ a ye cogo min na Seko ale ni Dogo tigilamɔgɔw de kan bi su in na i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na invité min b'an bolo o ye Petit Bani ye je pense que a ye ɲininkali minnu tɛmɛ anw na a caman a bɛɛ fɔra Petit Bani ɲɛna wa je pense que nimisi wasa sɔrɔla jaabi ninnu na aw sera ka faamuyali caman sɔrɔ a ka réponse ninnu na an ka émission kɔni ale sera a ban wagati ma an bɛ aw bɛɛ fo o diyara n ye kojugu vraiment aw bɛɛ fo aw bɛɛ waleɲuman dɔn mais Petit Bani yani n ka conclusion di parce que ni dun ne yɛrɛ kɛtɔ ka dakuruɲɛ laban fɔ sa nka ɲininkali dɔ kɛra il faut k'an o sɛmɛ la rapidement i b'a répondre en 2 mots et an bɛ bɔ direct kɔnɔna na an bɛ labilali kɛ a ko muso caman bɛ i kɔ sa dɛ Petit Bani ne kɔ muso minnu bɛ ne kɔ o ye n ka baarakɛɲɔgɔnw ye ne ni n ka baarakɛɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ dɔwɛrɛ tɛ bonya kɔ n'i ye mɔgɔninfin ni i baarakɛɲɔgɔn k'i kulonkɛɲɔgɔn ye sɛbɛ tɛna baara kɔnɔ ne baarakɛɲɔgɔn musoman fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ ne wele ko tɔntɔn mais alors que ne dɔgɔninw de don ne dɔgɔninw don nka n ma deli ka o ko ɲɛsiw ma dɛ muso caman bɛ n kɔ ani muso bɛ n bolo o tɛ kelen ani i kanubaga mɔgɔ min y'i kanu i ka baara kɔnɔna la i jija i ka manana ko kana se o tigi ma sinon o fɛnɛ ma ɲi dɛ voilà. donc je bɛ dan sago an ka bi émission na émission min n'an b'a wele ko Star Kɛnɛ Petit Bani ale tun ye an ka invité bi su in na n balimaw i n'a fɔ ɲɛ b'a la cogo min na a y'aw ka ɲininkali caman jaabi donc ka yiri aw bɛɛ fɛ le 14 an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ babɛnba kɔrɔ kɔnɔna na sini masi Petit Bani o tɛ donc aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn aw minnu bɛ k'an suit aw ka continuer k'an ka programme suit aw ka continuer ka to ka an ka émission ka bɛɛ lajɛlen partager i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min i ka télé anw de cɛsirilen su ani tile a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛnw a to ɲini ka na walasa aw ka se ka nisɔndiya ka plaisir k'aw ye bi ye donba ye an tɛ se ka bɔ kuma kɔnɔ n'an ma dugawu kɛ sunkalo laban hali bi ala ka a tɔ bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi ala ka seli musakakow bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi ala ka an ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi merci à vous merci à la prochaine Petit Bani on est ensemble